Maliens aw salamu alaikum tuguni an bɛ aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman ka a kɛtigɛ ɲini kɛ an kanubagaw fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ko u bɛ ka ouverture media lajɛ a b'a kalama k'a fɔ jamana in tɔ kɛn bɛ baara ye wagati in na sabula anw yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa ko min an bɛ taa jamini nin y'a dogo nin y'a tile fila de depuis tarata fo kana bila kunu arabadonya la anw dɛsɛ bɛ ka courant sɔrɔ ni ka se ka an ka jɛmukan kɛ ni o ye Thierno de Crypte Maliens o kɛra sababu ye aw ma se ka kunnafoniw sɔrɔ en temps réel donc an b'a fɔ ba énergie hali bi u k'u tɛgɛ dɔ dusu kan u ka hinana u k'an ka courant don an bolo walasa an bɛ se k'an ka baara ɲumanw kɛ cogo min na fini kalannaw fo ka taa bila anw kunnafonidilaw la menuisiers anw bɛɛ bɛ kule la nin waati in na k'a sababu kɛ courant tigɛ banbali ye o de sababu la an ye émission daminɛ dɔrɔn ala ti 30 minutes bɔ ɲɔgɔn kɔ courant tigɛra donc nin y'an sigilen kana tuguni plateau kelen kan donc an bi a kɛtigɛ ɲini kɛ bɛɛ kelen kelenna fɛ ka yiraw la k'a fɔ nin y'aw ka Thierno de Crypte jɛmukan daminɛni Maliens aw ye tuguni an bɛ jamanadenw fo k'u waleɲuman dɔn mɔgɔ mɔgɔ bɛ diɲɛ fantan naani fɛ tan belebeleba t'an bolo sabula jɛmukan in an bɛna kɛ ko saba kɛ bi Thierno de Crypte sabula an ma se ka fɛn kɛ ka ɲɛ tarata araba donc bi an bɛna kɛ ko saba kɛ nin ye fɔlɔ daminɛnen Maliens a y'a partager Thierno b'a ɲini kanubaga bɛɛ fɛ bɛɛ k'a partager sabula an bɛna ni kunnafoni min ye barika kunnafoni don barika de b'a kunnafoniw na a kunnafoni bɛ se ka kɛ sababu ye jamanadenw dusu bɛ da bengani wale minnu bɛ yen ko jamanaden dɔw ko k'a kɛ b'u la olu bɛ se ka u yɛrɛ ye jamanaden ɲumanya la cogo min na a kɛkun de ye o ye o de la an b'a ɲini bɛɛ fɛ a y'a bila groupe bɛɛ kan a y'a bila WhatsApp bɛɛ kan a bɛ se k'a bila yɔrɔ yɔrɔ a y'a bila walasa kunnafoni ninnu a bɛ se ka cari cogo min na an bɛ alamisadonya la bi avril kalo tile 29 o ye bi san 2021 kalo in ala ka hɛrɛ ko ɲuman d'an ma dans 2 jours an bɛna taa mois de mai la ala ko jira aw ni ne na Maliens mun bɛ Thierno ka bala kɔnɔ rapidement o ye sujet belebeleba saba de b'an bolo an kun ye jɛmukan daminɛ ni o de an y'a yira k'a fɔ sujet fɔlɔfɔlɔ o ye Maliens an fa dɔ ni u b'a wele ko l'imam Dia Maliens imamu do karamɔgɔ do a bɛ maaw seli Dawudabugu ale filɛ nin ye Bamako cɛmancɛ la Maliens Dawudabugu a bɛ rive droite fɛ ni imam ba ye Maliens u taara a ka so de daraki a la ka taa bɔ a ka so kɔnɔ a n'a ka denbaya ntɛnɛn tɛmɛnen ni o bɛnna avril kalo tile 26 ma Bamakokaw wulila ni kunnafoni de ye Maliens a kɛra ka dugu minɛ imam b'an bolo kɔrɔ yan an bɛna kuma d'a ma a ka folikanw bila an bɛ tila ka na sujet tɔ la imam somɔgɔw bɛ di tar basi t'i la ba folikan dɔ b'i bolo wa ka ɲɛsin Maliens ma i b'i kan kɔrɔta kosɛbɛ i kan kɔrɔta Maliens bɛɛ fɔ mais kila bɛɛ n bɛ aw yɛrɛ fɔ ka silamɛw fɔ d'accord a waleɲuman dɔn merci o diyara n ye i bisimila donc Maliens ni ye imamu ye a n'a woloba de bɛ kɛnɛ kan yan u taara u b'u ka du kɔnɔ ko in kɛra cogo min na a ye Bamako dugu minɛ kunnafonidilaw caman kumana kan nka ouverture media fana y'a damana yɔrɔ wɛrɛ ye an fana bɛ fara kunnafonidila tɔw kan walasa ko in tiɲɛ an ka se k'a dɔn cogo min na mun de kɛra exactement ɲininkali b'an bolo ka tɛnku an fa la an bɛna baara daminɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni sɔgɔmada in na Maliens a yira k'a fɔ an ka Mali denmisɛnnin dɔw tun kɛn bɛ ka wulikajɔ sabati kunnafonidilaw ka ca la maa wɛrɛw ka ca la ni ka se ka taa EDM da la ka taa fɔ ko kurantigɛ banbali mun n'a bɛ ka kɛ ko waati dɔ sera a ka jɔ ten donc o hokumu kɔnɔ sɔgɔmada in na tuguni ko gazi cira Maliens u sera ka maa damadɔ minɛ ni ka taa n'u ye commissariat la u tilala ka bila tuguni Maliki Konate ale tun bɛ o maaw dɔ la Maliki Konate Maliens ale de tora yen ko maa tɔw bilala k'ale to yen nɔ a mɛnna kun jumɛn na Maliki tora yen arrondissement la ni o ye commissariat ye Maliens an bɛna Maliki yɛrɛ wele k'a ɲininka ko ninnu a kɛra kun jumɛn na est-ce que u jo b'a la u jo t'a la mun de kɛra exactement ko in bɛ sira jumɛn kan an bɛna bɛɛ kun cɛ ni jumɛn ye o ye sujet sabanan ye o ye nin waati in na Maliens UNT mɔgɔw de dusu bɔlen don ni o ye l'Union nationale des travailleurs du Mali ko u bɛna grève bolo da préavis de grève Maliens u taara da an ka Mali gouvernement u ka tabali sanfɛ k'a fɔ ko an bɛna don kalo kura min na ni o ye mois de mai u bɛna grève bolo da Maliens à partir du 21 et du 17 mai ni o ye mai kalo tile 17 ye fo ka taa se le 21 mai ma mun de bolo dalen b'u fɛ mun ŋɛmɛ k'u dusu bɔ tuguni ni u bɛ fɛ ka jamana paralyser tuguni Mali kɔnɔ yan kalo nata in kɔnɔ an da bɛna s'o ma donc a y'a bɛɛ partager donc an bɛ don sujet kɔnɔ joona folikanw dɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ani ka sujet fɔ Maliens k'a yira aw la k'a fɔ an bɛ aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ka ɲɛsin karamɔgɔ ma ni o ye imam Dia ye imam Dia an ye sujet daminɛ ala y'a kɛ courant tigɛra donc depuis dugu jɛra an tɛ ka courant sɔrɔ émission ma se ka sigi sen kan ka ɲɛ donc maintenant Maliens tulo banna i bɔra ka folikan fɔ donc an bɛna don jɛmukan kɔnɔ an y'a ye u taara i bɔ i ka denbaya la i ni furumusow i dɔn bɛ sigida kɔnɔ i ye maa ye maa mun bɛ yen ko kalandenw b'i bolo i bɛ maaw kalan o tɛ wa du fan bɛ jamana ka sababu kɛ e wa i bɔra du in kɔnɔ an ye mun mɛn nin y'a san 30 de a bɛ du in kɔnɔ o tɛ wa san 40 de don wa 40 ans a bɛ du in kɔnɔ 76 ani sisan cɛ san 40 a bɛ du in kɔnɔ ani 4 donc a taara bɔ tilegan dere fɛ donc an bɛ fɛ k'a dɔn mun de kɛra exactement imam
mun de kɛra n bɛna daminɛ k'a bɛɛ i kan kɔrɔta kosɛbɛ mɔgɔw k'a faamuya mun de kɛra o y'an labɔ du in na n b'a bɛɛ f'i ye an tulo b'i la an fa dɔgɔkɛ de nana ka bɔ aventure la an fa fɔlɔ nana o a fa dɔgɔkɛ de nana ka bɔ aventure la a y'a sɔrɔ an fa de tun olu fila bɛɛ tun bɛ jɛ la Congo Brazza u tun bɛ fɛn Congo Brazza wagati mun na u bɛɛ tun bɛ so kelen na ala y'a kɛ nafolo mun tun b'u bolo yen ba Congo u y'a tila a y'a sɔrɔ du in sanna k'a bila u ye nafolo in tila u ye bitiki tila ala y'a kɛ du ye bitiki tila e fa ne fa y'a tila ka dɔgɔkɛ nin yɔrɔ d'a ma ale y'a nin yɔrɔ ta a dɔgɔkɛ quoi a dɔgɔkɛ comme si i bɛnkɛ ayi o ye ne fanicinin ye i fanicinin quoi aw b'a fɔ bamanankan la i bɛnnɔkɛ o de don i bɛnkɛ voilà o ni ne fa kelen ba kelen a y'a ta ne fa y'a ta ala y'a kɛ ne fa nana o taɲana a taɲani o kɔfɛ san 5 kɔnɔna na dɔgɔkɛ nana a ye ne ba sɔrɔ so kɔnɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ni kɔrɔkɛ tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔkɛ taɲana sisan ne b'a fɛ yɔrɔ ka tila ne ka nin yɔrɔ ta yanni n ka sa ni sara aw kana c'est à dire que i fa dɔgɔkɛ de ko ten ko ten ko k'ale nin yɔrɔ tila tila ka du tila quoi tila ale n'a ka denbaya ka to yɔrɔ dɔ in na aw fana ka to yɔrɔ dɔ in na wallahi a y'o fɔ a taara mɔgɔ minnu fana wuli olu fana bɛ balo la dɔw bɛ balo la dɔw sara yɔrɔ a cɛ o kɛlen bɛ balo la a bɛ Madina kura a taara olu wele o la daani fɛ u nana ne ba sɔrɔ ko aw nana du kilali ma ne ko ne ba ko problème tɛ ne ba ni e ba fa kelen ba kelen hali n'a ye sɔrɔ e ni ne cɛ ma baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni nana ko i mago bɛ du ka ni yɔrɔ d'i ma ne b'a d'i ma sabu ne ba ni e ba fa kelen ba i woloba de ko mun sigilen filɛ mun sigilen d'accord o woloba o ni mɔgɔ mun ye nin ko k'an na fa kelen ba kelen donc n'i y'a faamuya i balima dɔ de taara i bɔ so kɔnɔ voilà pisa i kɔrɔkɛ wa ayi mun y'an bɔ so kɔnɔ sisan i b'a fɔ komi ale fa ni fa même père même mère mais a denw de ye ne labɔ sisan mais o labɔli mun u ye labɔli kɛ ka ne labɔ mais nkalon de don papier mun b'u bolo a tɛ olu yɛrɛ tɔgɔ kan a bɛ maa wɛrɛ tɔgɔ la o taara ye olu bolo olu y'o kɛ ka ne labɔ bon ala y'a kɛ du kirala u y'o fan kelen ta ne ye fan kelen ta a fɔra ko ne ba de bɛ fɔlɔ k'a ta pisa Congo Brazza a kɛra mɔgɔ minnu ɲɛna olu de nana tila tuguni olu ko tilali bɛ kɛ Congo Brazza a kɛra aw ɲɛna i kɔrɔkɛ b'a fɔ k'i ka fɔlɔ k'a ta tuuru sera nin ma pisa aw ba fila fa kelen ba kelen a ka kɔrɔ nin ye nin de b'a ta n'a ko yɔrɔ yɔrɔ a bɛ to yen a ko problème tɛ yɔrɔ kirala a ye koko wuli o ye koko da ale kan pisa ale de nana ni kelen ye ko koko bɛ da ale kan ko tɛ da anw kan koko da ale kan a ye koko wuli mun d'a ka koko k'a ka koko wuli an cɛmancɛ la k'a ka koko wuli ka du tila quoi wa du tila a ye koko wuli an cɛmancɛ la d'accord koko wulilen a tɔ papier ka tila aw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛnna 2004 kɔnɔna na ale taara dossier do tribunal la ka tila ka taa mairie la ka taa enquête kɛ olu ko i kɔrɔkɛ de y'a feere de san Mamadu Tarawele bolo original mun bɛ anw bolo bon u nana o tarabasu k'a fɔ ko tunu na bon 2004 banna 2005 donna a ye double kata labɔ double kata ye mun labɔ k'a fɔ original mun b'an bolo k'o tunu na o double kata filɛ n bolo a filɛ n'i y'o double kata ye i y'a ye ɲɛ b'a la ko original mun b'an bolo k'o tunu na a taara Mamadu Tarawele sɔrɔ ka so kɔnɔ ko Mamadu Tarawele ma ne y'i tɔgɔ ye sɔrɔ mairie de la mairie y'a ka so yira ale la ale tɛ Mamadu Tarawele yɛrɛ dɔn bon a ye Mamadu Tarawele ko i ye du feere ne kɔrɔkɛ ma n kɔrɔkɛ taɲina papier tunu na i bɛ n dɛmɛ ka double kata la ko problème tɛ ne de y'a feere sariya bɛ n bolo n ka autorisation n ka taa double kata dilan k'a d'i ma o double kata dilan ja nanbara bɛ cɛkɔrɔba in dusukun na k'anw sen bɔ yɔrɔ ko in na cɛkɔrɔba in mun y'aw bɔ du in kɔnɔ mun y'an bɔ de Lamine Amadou Dia ne tɔgɔman de don Lamine Amadou Dia a b'a fɛ ka du in de minɛ an bolo jagoya ala y'a kɛ an ye lettre in ye nin double kata ye don min na bɛnna 2009 a bɛ taa ka Cour suprême a bɛ ka gɔrɔsi bɔ dɔrɔn bon 2009 kɔnɔna na an y'o dɔn cogo min na pisa n'a ye gɔrɔsi bɔ a b'a ci an ma a b'a fɔ ko an ka du papier bɛɛ mun b'an bolo k'an ka taa da ale ma ko ale ta don an wulila k'an sen don 2005 mɔgɔ mun y'a kiiri kɛ ko aw si tɛ se ka bɔ yɔrɔ in na yɔrɔ silamɛ y'a kɛlɛ bɛɛ ka to an nɔ na ala y'a kɛ anw ye double kata in ye o sen fɛ bɛnna 2009 an y'o copie ta mairie la ka taa n'a ye tribunal administratif la u y'a niile an taara Cour suprême na u y'a niile u ye révision kɛ u y'a niile u ye gɔrɔsi labɔ k'a d'a ma u ye mun k'a la k'a annulé wa k'a niile k'a annulé français la
k'a bɔ yen quoi k'a bɔ yen k'a yira original mun b'an bolo o de bɛ tɛti la ko an ka taa n'a ye mairie la an k'a yɛlɛma jɔnni y'o fɔ Cour suprême président ko aw bɛ du mun kɔnɔ aw ta don anw ta don u ye yamaruya di wallahi parce que a ye papier bɛɛ yira an ye papier bɛɛ filɛ original tɛ nin mais o gɔrɔsiw bɛ min o gɔrɔsi b'an bolo yan a bɛ min a yira n na donc maliyɛn hakili bɛ kuma na a y'a lamɛn ka ɲɛ wa an b'a ɲini a y'a partager nin ko de kɛn bɛ Bamakɔ kɔnɔ nin y'a tile damadɔ ye lundi tɛmɛnen u taara ninnu de b'u ka du kɔnɔ nin ye imam de ye a bɛ mɔgɔw seli Dawudabugu a bonyanen don a dɔnnen don sigida kɔnɔ kosɛbɛ donc an fana y'a wele k'a lamɛn donc on dit juger il y a des tribunaux nka yan ye kuma fɔ yɔrɔ ye mɔgɔw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la n'a ye sɔrɔ nin ye gɔrɔsi Cour suprême Cour suprême de y'a yira Cour suprême de y'a yira mɔgɔw mun fana tun bɛ nin fanga na a tɔgɔ président Gouro a bɛ Cour suprême na ye sisan ani Saliya Mayiga a bɛ Cour suprême na olu de ye nin gɔrɔsi in labɔ k'a yira héritiers ma ni fa taɲana ni nafolo tɔɔra jɔn b'a ta a filɛ wallahi summa wallahi man nkalon tigɛ n ma taa so in suɲɛ fana k'a jira n ma n tɔgɔ la k'a sɔrɔ sariya yamira tɛ n y'a yɛlɛma sariya ka yamira de kɔnɔ original mun dira ne fa ma ale ka papier da voilà papier da a filɛ bon o da voilà filɛ bon an taara yɛlɛma an taara ya bɛnna san 37 o ko ne ma fulakɛ papier original mun b'i bolo o ɲɔgɔnna de gulonnen bɛ sifuru kɔnɔ mais an y'i tɔɲɔ i bɛ yafa ma jɔnni y'o fɔ mairie yɛrɛ ko normalement an tun man donc i bɔlen Cour suprême na an ka taa dɔɔni dɔɔni i bɔra Cour suprême na i taara mairie la parce que Cour suprême k'i ka taa mairie la k'a yira k'a fɔ i ta y'i ka du ye wallahi autorisation bolo i ka to yen wallahi donc o kelen de sa i taalen olu ko di olu ko san 37 ko n bɛ 81 sara a bɛ don gouverneur caisse kɔnɔ 80 ani dɔɔni kelen ne y'o sara o ye reçu k'a la o ko ayi k'an b'an ka pourcentage jate o ye pourcentage fana jate a bɛnna 1000 ma n y'a d'u ma 91 o ko lettre kɔrɔ in i bɛ na n'a ye n ye lettre kɔrɔ d'u ma ni papier van o y'a dilan k'a yɛlɛma héritiers tɔgɔ la 2011 kɔnɔna na a lettre bɛ n bolo 2011 d'accord donc maliyɛnw hakili a bɛ k'a faamuya donc maintenant a ka ɲi n'i ti k'a ye a tɛ papier la an ka taga dɔrɔn a to yen nɔ n'i ti k'a ye parce que temps ba t'an bolo n'i y'o lettre ye nin ye mairie ka lettre ye nin lettre kɔrɔ u ye nin d'i ma kun jumɛn na u ye nin lettre di ne ma o da kɛrɛfɛ hɔn voilà ka kɔrɔlen minɛ Mama Tere tɔgɔ bɛ mun na o y'o minɛ k'a don chiffre kɔnɔ k'a bɔ a tɔgɔ la archive kɔnɔ mais papier vanni o y'a dilan Mama Tere yɛrɛ ka so kɔnɔ faramali 800 000 faramali Mama Tere o joni o ye géométrie ye o de bɛ ka balamini yɔrɔ in na sisan mun m'o yira e la k'u y'a dilan o kɔsɔn voilà gɔrɔsi fila bɔra ale tɔgɔ de la o de y'a to an y'a dɔn gɔrɔsi bɔra ale tɔgɔ la gɔrɔsi bɔra a tɔgɔ la minnu bɛ so kɔnɔ gɔrɔsi tɛ tɔgɔ la o gɔrɔsi bɛ géométrie de tɔgɔ la géométrie ni kelen de tɔgɔ la mun y'o kɛ Cour suprême o taara papier kɔrɔ mun tun b'an bolo o y'o de copie sɔrɔ k'a monter ka taa mairie la k'a fɔ mairie ko ye yɛlɛmali mun kɛ ko yɛlɛmali direct de don ko cɛ tɔgɔ bɛ sifuru kɔnɔ anw tɔgɔ bɛ sifuru kɔnɔ an ko non ne taara ye o ko Mamadu Taro tɔgɔ tɛ sifuru kɔnɔ archive français la ko Mamadu Dia de étribution don a Mamadu Dia de tɔgɔ la en 76 voilà lettre in dɔrɔn a tɔgɔ bɛ lettre in dɔrɔn de la a tɔgɔ bɛ lettre dɔrɔn de la lettre in dɔrɔn de la k'i k'i ɲɛsinya ka ɲɛ i bɛ to k'i ɲɛsinya walasa mɔgɔw k'i ɲɛda ye quoi voilà a tɔgɔ bɛ lettre in dɔrɔn de la mais o lettre fana o dira an fa de ma anw y'a sɔrɔ an fa bolo an taara yɛlɛma héritiers tɔgɔ la o kɔnɔna na an bɛ bɔ mun kalama an taara Cour suprême na o ma gagné an taara Cour suprême na o ma gagné 2017 kɔnɔ o taara Cour suprême dɔrɔn association tribunal administratif ka taa monter Mama Tere tɔgɔ la k'a d'u ma ye u ye du minɛ anw na ka du minɛ Nbɛnɛkɔ la k'a di Mamadu Taro ma ko Mamadu Taro ta ye yɔrɔ ye parce que ni papier bɔra tɔgɔ o b'a yira ko ale ta don mais aw ma nin yira mun b'aw bolo an y'a yira mun kɛra aw kɛlen k'a yira mun fɔlɔ o ye binkali dɔrɔn de sa k'an sɛgɛrɛ olu faama kelen mun y'a kiiri tigɛ k'a fɔ k'aw ta dɔn olu de kɛlen tuguni k'u yɛrɛ sɔsɔ k'a fɔ k'aw ni ne y'o dɔn cogo di pisa u ye gɔrɔsi mun labɔ ko gɔrɔsi in kɔnɔna na k'aw ni dun tiɲɛ man kan k'aw ni tiɲɛ man kan o b'a yira ko ma nin k'an na olu de ko anw man kan ka du in ta tiɲɛ na an ko an t'a ta tiɲɛ cogo di an ye papier sɔrɔ an fa bolo n'u b'a fɛ anw ka bɔ ɲɔgɔn na papier kɔrɔ mun bɛ n bolo a palan a jɔ cogo ne fa de y'a san n fa de y'a jɔ a autorisation filɛ n bolo a palan filɛ n bolo a plan b'i bolo a autorisation b'i bolo i bɛ to k'i ɲɛsin caméra ma ka ɲɛ i ka n'i sama ka na yan kojugu walasa mɔgɔ b'a la i bɛ to k'i ɲɛsin walasa mɔgɔ fiyɛ nin y'a plan y'i bolo nin ye palan ye a filɛ palan a jɔ cogo n fa y'a jɔ cogo min na a palan fana filɛ a dira a ma
donc mali wa kulo bɛ na dɛ a y'a partager musokɔrɔba b'an kɛrɛfɛ a woloba b'an kɛrɛfɛ nin ye plan ye nin ye so plan ye i ka cɛkɔrɔba de ye nin d'i ma wallahi ni cɛkɔrɔba in de ye nin di an ba ma an y'a sɔrɔ an ba bolo an b'an ɲɛsin i ba ma an ka ɲɛsin ba ma ne ba somɔgɔw bɛ kari baasi t'i tɔgɔ ni jamu umu jamu umu ja umu donc papier in dira i ma a mɛnna o y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba bɛ balo la a ko di ale de y'a di ne ma papier ninnu o y'a mɛn a y'a sɔrɔ saya nana wagati min a ko ba umu i b'i hakili to i denw i k'i hakili to du papier la a cɛkɔrɔba y'o f'i ye yan'a ka fatu wa a ko k'i k'i hakili to a denw na i k'i hakili to du papier la du papier la n dɔgɔnin file kɔngo an de bɛ fa kelen ba kelen k'a dɔgɔnin bɛ kɔngo ko ale n'o de bɛ fa la ale n'o de bɛ ba la a bɛ ba la n'a nana du in an bɛɛ de t'a dɔn donc cɛkɔrɔba y'o f'i ye yan'a ka fatu ko a dɔgɔnin bɛ kɔngo i k'i hakili to du in papier la n'a nana aw fila bɛɛ ka jɛ du in na basani a hakili dɔgɔnin hakili b'a fɛ k'a tila basani kɔngo ta in bitiki a y'o tila a y'a sɔrɔ du in fana sara a b'a dɔn ni o tilala n'a a nana yan n'a y'i balolen sɔrɔ a b'a fɔ o fana k'a tila basani a bɛɛ fɔlɔ de donc k'aw to kɔngo a ko k'a to kɔngo a y'a yaɲini k'u ka butigi tila a m'o de fɔ wa donc ko a b'a dɔn n'ale bɛ balo la n'a nana a bɛ sɔn ka ko ka du in fana tila voilà a b'a fɔ du in fana a ka tila mais aw ka cɛkɔrɔba de ye du san walima a ni dɔgɔkɛ de fila jɛra ka du san o bɛɛ jɔra u fila bɛɛ de jɛra k'a san a daforo kelen nka u fila bɛɛ jɛra k'a san fa kelen ba kelen ba kelen ok a nana a ko du in fo a ka tila n ko ala sago ni sago a nani a ko aw ka tila voilà an bɛɛ fa kelen ba kelen n'i y'a fɔ i b'a tila a tila a taara yɔrɔ a tunu wele ani bɔkar ba dala bugu u nana u y'a tila ko aw sisan e ye dɔgɔnin de don mun ka di i ye yɔrɔ min na i b'o ta tɔ min tɔra ale fana b'a ta mais bɔyɔrɔ t'a bolo ko ni bɔyɔrɔ t'a bolo a y'a a sira bɔ a ye mètre 12 ta mètre 12 12 ne ye ta e ye tan ta a ko sisan yɔrɔ in donc ale bɛna waati na a nana sɔrɔ cɛkɔrɔba fatura a nana sɔrɔ san 5 e furucɛ fatura quoi donc ko ma k'o ɲɛna donc e de ye ko ta sans charge sisan n ko awɔ baasi tɛ n ko sisan yɔrɔ in min ka di ye i k'o ta n ko ne kɔni n cɛ yi n bila yɔrɔ min na i cɛ y'i bila yɔrɔ min na fo saya ne tɛ to yan yɔrɔ fan kelen dɔ in n'a ka da aw ye a y'a d'a ma o ko baasi tɛ alisilamu jɔlen a ko baasi tɛ o kɛra ka silamɛw jɔlen to o jɔlen u ye juru ta u y'a tila magasin 4 b'a la u ye fila d'a ma u ye fila di ne ma ne ka yɔrɔ in u y'a kari a bɛɛ na ne ka yɔrɔ la u y'a kari k'a da bɔ la ka da bɔ a la ko wallahi baasi tɛ parce que fa kelen ba kelen fa kelen ba kelen fa kelen ba kelen d'accord u ba de ye ne lamɔ fo kɔrɔkɛ ye ne furu ne de ye muso fɔlɔ e de ye muso fɔlɔ fɔlɔ ye du kɔnɔ muso fɔlɔ min nana du kɔnɔ kunandi olu kamalen ninnu bɛ fɔ radio la k'a fɔ télé la Congo Barasa la ne de y'u bamu da e de y'u bamu ne de y'u bamu ne de b'u bila peignoir kɔnɔ k'a ko sokɔnɔ i bɛ yafa ma sa nka u ka sogoni minɛ k'a ko k'a jɛ o faamuyara kɔrɔkɛ den de don fɔlɔ muso de don o sara filanan o fana sara cɛ in nana o tɔgɔ ye Mamadu ko ni mɔgɔ si t'a bamu e de y'a bamu n'i y'a bɔlɔkɔ k'a sigi peignoir k'a sogoni kɔ fura k'a la k'a bamu ayi kuma de don a bɛɛ de ko u bɛ n dɔn ye mɔgɔ y'o mɔgɔ min dɔnna an ka n'o yɔrɔ fɔ ko mun kɛra cɛkɔrɔba ye musotigiw don sisan o bɛ n dɔn o tɛ fɔ ala y'a kɛ nin cogo ye sisan daga namara bɛ cɛkɔrɔba in na ne t'a dɔn a y'u wele ko n dɔgɔnin Umu n'a yan ani a ka sigi ɲɔgɔn ne nana sesu bɛ yen e nana sesu sigi ko Umu i sigi n ko ayi n ma sigi n bɛ taa yɔrɔ dɔ la a ko i tɛ sigi n ko ayi n ma sigi a terikɛ ko
Omu ta du papier nana ye i k'a di i kɔrɔkɛ ma e ye muso de don awa i tɛ se ka du papier mara a ke e muso ye k'e tɛ se ka du papier mara t'a di ne ma i b'a di ye n tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ mais i b'a faamu n ko baasi tɛ n ko a ye sigi aw k'i kɔnɔ donc sisan n'i y'a faamuya n'i y'a faamuya ale furucɛ bannen a dɔgɔkɛ nana donc dɔgɔkɛ de y'a sigi k'a fɔ ko du papier minnu b'a bolo a k'a di o tɛ wa parce que ko nin ye muso ye a bɛna se k'a mara komi a cɛ fatura ale de bɛ dutigiya la donc ka du papier ta ka d'ale ma e y'a kɛ cogo di ne y'a kɛ cogo di e ye papier ta wa wala ma ta dɛ i ko di n taara mɔgɔ min ye du in tila n taara u sɛgɛrɛ n ko karisa ko an ka du papier d'a ma aw cogo di aw de ye du tila a y'a sɔrɔ u y'a wele u ko sisan du in tilala papier bɛ tila e bɛ dɔ sara i balimamuso bɛ dɔ sara a ko ayi ko du papier tɛ tila ko du papier tɛ tila ayi a tɛ tila o de y'a kɛ ne fana ala y'a kɛ n taara n y'a f'u ye a ko ba du papier ni y'a di i ka kɔrɔkɛ ma ɲumanya ta a dusu la dɛ y'o f'e ye ko n'i ye du papier d'a ma ko ɲumanya t'a la wa a y'a sɔrɔ ale de ye kɔkɔ jɔ yɛrɛ kɔkɔ b'an cɛ wala o ko taa du papier ma a finma a jɛma a kana yɛrɛ parce que an ye du tila an ko an bɛ du papier fana tila an ma sɔn n'a ma sɔn an ye alisilamɛ ye a b'a dɔn dɔ b'a kɔnɔ a b'a i bɛ bamanan a bɛ se ka kɛ dɔ b'a kɔnɔ ko dɔ b'a kɔnɔ i tuurini ne fana nana n ye photocopie kɛ du ninnu filɛ papier ninnu n taara u bara fɔ dugu kɔnɔ taara di jɔkɔrɔmɛw u k'a mara u k'a mara parce que ne ma n kɔrɔkɛ faamu i ma da la ayi ma da la i ma da la o de la i taara papier in a m'o de fɔ wa a y'a photocopie ka taa bila walasa ka taa di fo yɔrɔ jan parce que a ma da la a kana papier in minɛ a la cogo la an sigilen dɔrɔn aw sigilen dɔrɔn an sigilen dɔrɔn ne ni fulanu musomanw de u sigilen dɔrɔn mototigi ani mobilitigi nana mototigi ni mobilitigi nana mobilitigi nana papier b'u bolo papier b'u bolo a b'u bolo mun papier tribunal papier ko ne ka taa awa tribunal la Lamin Jaa ye n wele Lamin Jaa ye ne wele baasi tɛ n bɛ taa k'i bɛ taa n taara a ko du papier ni i b'a di k'i ka du papier di i taalen tribunal la wala u ye kuma fɔ fo ko ba ko awɔ ala sago aw sago ne tɛ bamanankan mɛn dɛ mais n b'a débrouiller dɔɔni dɔɔni i b'i débrouiller bamanankan la dɔɔni bamanankan i ye fila ye ko a fɔ n ko est ce que ni cɛ sara c'est à dire que i taalen tribunal la voilà i ko u k'a t'u ka kuma i ti bamanankan mɛn nka i bɛna dɔ fɔ i ye mun fɔ o fɔ n ko sisan ni ala y'a kɛ cɛ sara ni ala y'a kɛ i cɛ fatura n'a ye hali kursi kolo n'a ye kursi kolo tribunal la de bɛ o saga kan sega kan i ye mun fɔ n ko hali n'a kɛra kursi kolo cɛ n'a y'a to a banna den kɔnɔntɔn fulanu b'a la jɔn ta ye kursi kolo ye donc ko du a y'a tila k'a ban donc i ko tribunal la hali n'a sɔrɔla i furucɛ a ye kulusi kolon de t'i bolo jɔn ta ye kursi kolo ka taa ka den to yen n'a fatura jɔn de ye kulusi den kɔnɔntɔn jɔn ta ye kursi kolo ye biri la furumuso de ye tribunal mɔgɔw u ye ɲɔgɔn filɛ kosɛbɛ u ye ɲɔgɔn filɛ tɛ bamanankan mɛn dɛ aw bɛ yafa i ko i ti bamanankan mɔgɔ yafi ma an tulo b'i la maliyɛn tulo b'i la a ye du tɔ jango a ye du to c'est à dire que a ma kulusi kolon to nka a ye du de to ye n'a ye du tɔ ne bolo a dɔgɔnin jɔlen filɛ ale de y'a tila a ye n t'a di an b'a kɛ cogo di ne bɛ sigi ka yɔrɔ la ni ka denw wa o tuma n bɛ du papier ta k'a d'a ma
a y'a fɔ n b'aw ɲininka tɛ bamanankan mɛn kosɛbɛ fɛn o fɛn n'i y'a ye n jɔra yan bana ani saya bana ani saya mais i kɛlen k'o fɔ tribunal la mun kɛra u ko di u ye mun fɔ saya ani bana dencɛ a balolen wagati min na ale de kɔrɔ ninnu bɛɛ ni musoman in fana kɔrɔ nin de ma a sigilen filɛ ko bana de don a bɛ so kɔnɔ bɛrɛ fila de b'a bolo bere fila de b'a bolo bɛrɛ fila de b'a bolo ni bana tɛ n'a fa du bɛ kuma ale de bɛ jɔya ne tɛ jɔya parce que a ye muso hali furu ka den sɔrɔ mais saya nka saya de y'a kɛ saya de y'a Allahu Akbar ala y'a kɛ ɲɛji bɔra o fɔlen dɔrɔn i kasira i ɲɛji bɔra o kɛra min o kɛra tribunal la tribunal la ni 5 o ko musokɔrɔba a ka ɲi ka ɲi u k'i ma ko musokɔrɔba k'i kana kasi k'a y'i sigi n taara sigi Allahu o Akbar den kɔnɔntɔ den y'o den min wolola ale de y'a saka kan tigɛ a jɔlen filɛ a y'a ɲininka sa denw de wolola ale de y'a bɛɛ kan ale de y'a saga bɛɛ kan ale de tigɛ y'a kan tigɛ fa kelen ba kelen de fa kelen ba kelen kelen ba kelen de ale y'a kɛ ne kasira dɔrɔn o ko taa i sigi e kasiri ko k'i t'i sigi taa i sigi n taara n sigi u ni ale u bɛ kun u b'a la u bɛ kun mais mun na a y'a ɲɛsin du ma ne bɛ fɛn k'o de dɔn pourquoi a nana du minɛ aw la k'a gɛn ka bɔ fa kelen ba kelen den parce que ne hakili la ale yɛrɛ fana muso de ye e ye o sira dɔ la tiɲɛ tɛ yan ou bien o tɛ ale fana muso de ye e ye o par exemple n'ale kɔrɔkɛ fatura k'a muso to ale de kan ka hakili to e la surtout den kɔnɔntɔ e y'o sɔrɔ a kɔrɔkɛ ye donc je pense que ale de kan ka e minɛ ka ɲɛ ale de kan ka hakili to e ni denw na parce que a yɛrɛ ka famille don a yɛrɛ ka mɔgɔw don o tɛ wa mais mun y'a ɲɛsin fo k'aw bɔ du kɔnɔ mun de kɛra ne ma se k'o de faamuya mun de kɛra a nana ko du in nin i t'a sɔrɔ dɛ i bɛ bɔ de du in sɔrɔ i bɛ bɔ de k'e bɛ bɔ du in kɔnɔ mun na ko ne tɛ bɔ dɛ den kɔnɔntɔ fila sara yan Dawudabugu yan den kɔnɔntɔ fila fatura fila o sara yan Dawudabugu tɔ tora mun filɛ musoman 5 fulani u b'a la ko n tɛ bɔ du in nin bi n tɛ bɔ sini i tɛ bɔ du in kɔnɔ bi i tɛ bɔ a kɔnɔ sini e y'o f'u ye mais munna bɛ fɛ i ka bɔ munna sisan a ko awa n'i tɛ bɔ n b'i wele ka di faama la n'i y'i wele faama la ne fana n ye avocat ta e fana ye avocat ta san 18 an bɛ nin kuma in na san 18 a kuma bɛ sen na 18 muga yɛrɛ parce que o wagati alfama waati alfamar kuna de sɔrɔ fanga la o jaati ani bi ala sago man kɛnɛ de tension b'i la i man kɛnɛ d'accord an k'ale ka kuma nɔgɔya c'est important ja n bɛ ɲɛsin ma musokɔrɔba bɛ kuma bɛ k'a tɔɔrɔ donc ne bɛ fɛ ka mun dɔn maliyɛnw bɛ fɛ ka mun dɔn mun ye cɛ fɛn bila ka na aw gɛn ka bɔ so kɔnɔ o y'a gɛn ni papier mun ye ayisa mun y'a ɲɛsin du in ma mun y'a ɲɛsin du in ma o tuma ko dɔ de tɛmɛna o cɛ wa e ye ko dɔ de kɛ wa ou bien mun de kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ an ma fosi kɛ anw denw ma fosi kɛ n'a y'a kɛ a n'an fa de y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ anw kɛn tɛ mais du tilala mais du tilalen ale bɛ parti min kɔnɔ o t'ale bɔ wa ani a ko k'a to tan ni fila a t'ale bɔ parce que a ye janfa don n'i ye janfa don k'i b'an ta minɛ k'a fara i ta kan hayi silamɛ sariya la mais n'aw gɛnna aw bɛ taa min k'a yɔrɔ b'an bolo wa an bɛ taa min mais aw y'aw ka ɲɛnamaya kɛ du mun kɔnɔ aw bɛ gɛn aw bɛ taa diɲɛ fan jumɛn san 44 an b'a kɔnɔ parce que an fa y'a sa ni ɲinan tɛ san 44 san 44 naani ɲinan tɛ 76 ani ɲinan san 44 Allahu Akbar mɔgɔ mun u ye gɔrɔsi bɔ mɔgɔ mun tɔgɔ la san 44 u bɛ balo la u bɛ Dar Salam a b'a dɔn ko du y'ale ta ye mun na ale ma wuli ka réclamer hayi sariya kɔnɔ san 20 n'i m'a réclamer k'i ta ye terrain ye ni san 20 de ko sariya i tɛ se ka na san 20 kɔnɔ k'a fɔ k'i ta ye o yɔrɔ ye mais san 44 en 2017 ale ka taa papier la don tribunal la k'a fɔ ko du y'ale ta ye ka gɔrɔsi bɔ a tɔgɔ la comme lettre ma yɛlɛma ko ni lettre ma ni e mobile feere carte grise b'i bolo a ma bɔ a tigi tɔgɔ o b'a jira ko a bɛ mun tɔgɔ la k'o ta dɔn a original bɛ e bolo o taara ni o de copie ye original mun di an fa ma 76 a y'o de copie ta k'o modifier ka taa di tribunal ma k'u bila fili la ka kiiri kolon bɔ ka gɔrɔsi bɔ o prévu b'e bolo wa a filɛ
ni o de ya ni de kɔrɔsi u ye kɔrɔsi mun kɛ k'an labɔ a filɛ hayi mɔgɔ mun bɛ so kɔnɔ olu yɛrɛ ta tɛ pisa fɔra u fa ye ɲɛ pas qualité a fa ye ko k'a ye 1277 du in san na 76 o ye kelen ye 76 ma kɔrɔ 77 o y'a ka ngalon saga ma k'a fɔ ɲɛ pas qualité e tɛ se ka Lamine Amaja e tɛ se ka réclamer nin du in na k'a fɔ k'i ta don très faux t'i bolo nin ko in vraiment c'est très compliqué mais ne fɛn ka mun dɔn an ka segin kɔ voilà ka aw wolofa to balo la voilà o kuma mankan dɔ kuma ni cɛkɔrɔba cɛya peut-être a bɛ sɔn mankan ne t'o dɔn dimiɲɛw dɔ kun b'u cɛ o de la ayi ni dimiɲɛw b'o cɛ nafolo kɛlɛ la fɛn bɛɛ kɛlɛ la du fana kɛlɛ la mun b'a bila k'a fɔ ko anw ta k'a b'o minɛ ka fara ta kan silamɛw y'a kɛlɛ silamɛ mun y'a kɛlɛ t'o bɛ balo la a bɛ Madina kura mankanw fɔ walahi olu ale de fana taara k'u wele ko k'a ka kila a ɲiyɔrɔ ka d'a ma a dir'a ma bɛɛ b'a dɔn hali quartier bɛɛ b'a dɔn Dawudabugu bɛɛ b'a dɔn i sigi ne ba i sigi Dawudabugu bɛɛ b'a dɔn muso ni cɛw bɛɛ b'a dɔn bin de kɛra anw kan bɛɛ bɛ ne fa dɔn n fa de na terrain kan n fa de y'a biriki gosi n fa de y'a jɔ maso in bɛ bɔ jɛma de kelen bɛ bɔ jɛma u ka ouvrier m'a dɔn fɔ cogoya min na u bɛ denmisɛnnin mun ta ka sara u bɛ fɛn nɔɔni u tɔgɔ ouvrier o yɛrɛ bɛ Dawudabugu a tɔgɔ Musa Samakɛ bɔbɔ de don ale bɛ Dawudabugu a kɛra u ɲɛna Abu Jallo a kɛra u ɲɛna olu yɛrɛ ne fa dɛmɛ ka biriki sɔn Samba Ali sɔn a bɛ Dawudabugu olu yɛrɛ nana terrain kan k'a sɔrɔ ne fa bɛ ka biriki gosi u bɛɛ y'a ne fa ye n fa de y'a jɔ k'a ban ka se ka taa ko n'ale ye san 2 kɛ dɔgɔnin bɛ na so kɔnɔ ni dɔgɔnin nana ka taa village la n'o fana segira ka taa ne fana fa bɛ wuli Kongo o ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayi dala ni kelen taara san 2 ma san 1 kɛ Kongo n'o nana o bɛ segin a b'a sɔrɔ dɔ in bɛ place la donc n'o fana bɔra yen n'a nana a bɛ jigin so kelen de la a bɛ taa village la a bɛ taa bɔ an ka misiw la hali an ka misiw minnu bɛ yen Lamine Amadu Dia de y'u feere moto belebeleba tun bɛ ne fa bolo a tun kalifalen bɛ fɛn ma Aliou Sɛwunde to ye Ɲoro u b'a fɔ Malikunda a taara o détourner k'o minɛ u bolo ko ne nana n kɔrɔkɛ dɔ ye moto kalifa i ma i ka moto in di ne ma a y'o feere Bɛlɛ Jalo yɛrɛ a bɛ Ɲoro ale tun n'a tun nana ka bɔ vacances la Pointe-Noire n'a nana Ɲoro a bɛ taa moto in ta Aliou Sɛwunde n fa bɛ yamaruya d'a ma k'a ka taa moto bɛ yen a bɛ moto in minɛ Aliou Sɛwunde bolo a b'a ka course bɛɛ kɛ n'a ye a woyi a bɛ segin ka na moto in di Aliou Sɛwunde ma a ye moto in feere misi 40 a ye misi 2 de to a y'a bɛɛ feere ka segin ka taa Congo Brazzaville ma n'a y'o nafolo ta a taara Tchad ka taa sagaw san sagaw bɛɛ sara a bolo pisa Ala ka danga b'a kɔ a bɛɛ sara pewu avion na a segira a kunkolo wulila a ka nafolo bɛɛ banna Ala y'a fa ne fa nana o taɲana ale n'ale ko a ɲɛyɔrɔ ka taa ma dira ma o kan ka fasa kɛ o anw m'a fɔ k'i labɔ e ka tila ka taa tribunal la ka taa papier kolon dilan ko original mun b'an bolo k'o tununa o ye dubulukata labɔ dubulukata nilila faama minnu fana y'a nile o ko ne ma ni fa ta na n'a ye nafolo ta an ko denw o ko a ye taa n'a ko original ye a ye original mun di an fa ma original mun dira an fa ma n'an sa fa ma du san mun na original bɛ sɔrɔ an fa bolo a filɛ autorisation filɛ palan filɛ an fa de y'a jɔ a jɔra cogoya min na a filɛ n y'a yiri la bɛɛ y'a ye a jɔ cogo a jɔra palan mun na a jɔ cogo bɛ yɔrɔ min na n y'a bɛɛ yiri a papier filɛ a original bɛ n bolo a copie bɛ n bolo o sɔrɔla an bolo cogo jumɛn k'an bolo bɔ nin du in na k'a fɔ Mamadu Tarawele ta don Mamadu Tarawele fana Lamine Amadu Dia denw de banbolen b'a kɔnɔ u bɛ financement kɛ n'u ye du in sɔrɔ u bɛ tricas kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o papier taara ye an bɛnɛko de bolo normalement n'u ye Mamadu Tarawele tɔgɔ bɔ papier na a kan ka di héritier de fɛ Mamadu Dia ma sabu Lamine Amadu Dia papier vandi tun u ni ɲɔgɔn cɛ papier tɛ yen papier tɛ yen Aliou Demba Kɛnɛ mun ye an fa ka tɛ mun ya filɛ papier fana tɛ ale bolo an fa bɛnɛkɛ denw minnu bɛ yen papier t'u bolo bisa papier mun b'u bolo double kata in o nili la k'a yira ko u ta tɛ sisan papier kɔrɔ mun tun b'an bolo o donna sivuru kɔnɔ o copie o y'o de monter mairie la ka n'a di zuziw ma k'a fɔ papier 2 de bɛ yen lo 45 bɛ yen ko papier 2 bɛ yen Mamadu tɛ géométrie o ta dalen bɛ yen Mamadu Dia denw olu fana ta dalen bɛ kuma faamuyara merci beaucoup monsieur Dia mais il faut qu'il wale ɲuman dɔn mais n ba fana fo k'a yira k'a fɔ nin ko in hakili la faamaw tulo banna Mali ɲɛmaaw tulo banna nin waati in na an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o ye ko in tiɲɛ ka se ka dɔn parce que hali bi
nin ko in kan ka sɛgɛsɛgɛ an t'a dɔn comment est ce que maa bɛ se ka san 40 kɛ du dɔ kɔnɔ ɔ tilegan diri dɔ fɛ dɔrɔn ka t'i labɔ donc o b'a yira k'a fɔ vraiment n'i ma sa i bɛ ko bɛɛ i bɛ ko bɛɛ mɛn nin y'o de donc maintenant an bɛ fɛ ka kɔrɔfɔ laban di aw ma aw k'o fɔ o kɔfɛ a b'aw ka numéro bila maa minnu mago bɛ aw la ka aw wele ni ka se k'aw jukɔrɔma tonto nin ko in na olu na se k'o kɛ donc kɔrɔfɔ laban jumɛn bɛ i bolo kɔrɔfɔ laban bɛ ka silamɛ fɔ ka balima fɔ n sigiɲɔgɔn Dawudabugu bonya bɛ ne n'u cɛ o ma tigɛ n'a ye don kelen ma tigɛ la a ye don kelen Dawudabugukaw Dawudabugu bɛɛ tɔɔrɔlen bɛ nin ko in na bi dusukasi dɔw ko yɛrɛ o bɛ fɛn ta volontaire ta ne de ye n sen jɔ a kan a tun tɛ diya o don de ne de ma sɔn wa a ye to an ka to sariya kɔ ala ɲɛ b'an na hali n'u ye du in ta bilahi a tɛ kɛ mɔgɔ hɛrɛ ye pisa ala ye fɔ kuranɛ kɔnɔ anuhkum bima anzalallahu fa ulaikumul kafirun ko n'i ma kiiti tigɛ ni ala ka kumakan ye i sogo ni tasuma de ka kan wallahi summa wallahi o tɛ wuli o silamɛw y'a bila yɔrɔ min na u kan ka t'o ma n'olu ko k'u b'an ta minɛ jago k'a fara sariya b'a permettre n'an y'a ta olu ta minɛ a ka kan ta ye halala ni maa ye marifa jo la k'a b'i fa n'i ye marifa sɔrɔ i kan ka fa de o de kɛra anw ta ye mais ne ma tigɛ fɛn ma ne tigɛ bɛ Mali faamaw de la cogo di voilà Mali faama aw tɛ kɛ gɔrɔsi bɔ k'a di k'a fɔ k'a ka yɛlɛma anw ta don héritiers ta don aw faama kelen mɔgɔ 3 o ye du di Lamine Amadou Dia ma 2004 ka taa fo 2005 banto la 2009 ka du d'aw ma fo 2017 kɔnɔ k'a bɔ an bolo k'a di Mamadu Tare ma e nin kiri ye yɔrɔ jumɛn wallahi summa wallahi a ye wuli de kiri so t'a bolo de kiri so tɛ Mali bolo de a bɛɛ tolilen don n k'a fɔ aw ye bi wallahi tolilen don so bɛ yaala mɔgɔ kabini 2009 2004 mɔgɔ 3 nin san a bɛ d'e ma san wɛrɛ a bɛ di dɔ ma san wɛrɛ a bɛ di dɔ ma e ye nin sariya ye min 2004 u y'a di Lamine Amadou Dia ma k'a fɔ k'o de ta don 2009 u y'a bɔ a bolo k'a jira ko héritier de fɛn Mamadu Dia de ta ye yɔrɔ ye double carré b'i bolo i ka kiri fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ nili la 2009 a kɔlɔsi bɛ n bolo yan k'a jira ko k'a bɛɛ di ne ma ka taa ko an ka taa yɛlɛma an y'a yɛlɛma olu yɛrɛ ka sariya kɔnɔ olu yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ o kɔfɛ tuguni de tilala ka o kɔfɛ tuguni u nana nin fana monter tuguni k'a fɔ papier 2 de bɛ mairie kɔnɔ dɛ yɛlɛma cogo man ɲa ça c'est faux yɛlɛma cogo ɲana mairie yɛrɛ y'o ko accusé u kiiritigɛla ninnu k'a fɔ k'u ma jɔ u jɔyɔrɔ la olu b'u jɔyɔrɔ la u y'u ka papier reté siɲɛ 2 tiɲɛ yɛrɛ la nin ko in Mamadu Dia de tɔgɔ bɛ chiffre kɔnɔ Tarawele tɛ yen lettre mun di dɔrɔn o de b'a tɔgɔ la c'est fini ale Monsieur Dia merci ne b'a kuma kɔrɔfɔdama jumɛn bɛ bolo e ka ɲi ta d'accord a yɛrɛ bɔra ka nin an ba ko k'a tɛ se ka kuma parce que a dusu kasi mɛ kosɛbɛ téléphone numéro ne ka téléphone numéro 73 73 10 10 37 37 73 73 73 10 60 37 73 wallahi 73 10 37 73 wallahi i tun bɛ fɛ ka mun fɔ ni maa o maa b'a fɛ ka ne ye numéro filɛ ka ko in tiɲɛ dɔn ka ko in tiɲɛ dɔn n'a ye n bɛ preuve d'a ma preuve b'i bolo wallahi preuve n bolo Dawudabugu yɛrɛ u yɛrɛ sigilen don wallahi muso ni denw ani sigiɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn wallahi summa wallahi ninnu ye maa dɔn n bɛ fɔ cogoya min na u ye danwale de kɛ ne kan maliyɛnw an bɛ aw fo Monsieur Dia an b'i fo k'i waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ inshallahu nin ko in a tiɲɛ bɛ dɔn a mɛnna cogo cogo ko in tiɲɛ bɛ dɔn an ka di ala ma faama ɲumanw bɛ jamana kɔnɔ faama ɲumanw bɛ yen maliyɛnw an ka foli bɛ se aw ma a bɔra ka Monsieur Dia ka kɔrɔfɔ mɛn nin de tun bɛ Dawudabugu kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ nin de kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen Dawudabugu kɔnɔ le 26 avril 2021 a kɛra Dawudabugu sigidala kɛlɛmɔgɔw ɲɛna kuma in bonyana kosɛbɛ a dusukasi bonyana maa caman y'an wele u ye kunnafonidilaw caman wele walasa bɛɛ bɛ se ka na cogo min na ni ka se ka kɛ témoin ye a la a bɔra ka Monsieur Dia a y'a ka téléphone numéro bila an b'an ka Mali faamaw ɲumanw k'u interpeller an ka Mali sariyatigiw u ka se ka nin ko in ɲɛɲini vraiment u ka du tila bɛɛ bɛ kɛnɛ ma a tila bɛɛ siyɔrɔ t'u bolo u bɔ du kɔnɔ maa minnu bɛ du in kɔnɔ san 40 u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ du kɔnɔ ka n'u bɔ nin cogoya in na tan vraiment a ka ca kalanden b'i bolo a bɛ maa 100 bɔ donc maa 100 à peu près kalanden b'a bolo donc an b'a fɔ hali bi an ka Mali faamaw ye u ka se ka cɛsiri kɛ na téléphone numéro 73 10 37
73. Merci beaucoup, M. Dia. Donc, Mali, on va mettre un sujet flanant rapidement. Kaira Aula Kafo, et comme on Sena, Abado, et Maliki Konate, et Somarina, Alika Fara, et Jamaku Chamanka. Ou qu'il y a Irakulu Bob, Bining à Sekata, Marchike, Kata sitting plutôt, ou sitting Konana Katoka Nisoga, il a énergie du Malidala. Au Mali, on a gazi de Tira. Gazi Muna Tira, agneau de mai, ou Madamado, Trabasso Kulumine. Kasabuke parce que le gouverneur a autorisation dit qu'il faut que sitting ke au bout du kono anana ka fo minen nana ke akula donc moko minena maliki yere blala ni ma fi ne ka tan nani wati nu unana ale bla fo wati donc amina lajeni nga seka maliki kunate yere ka yere juru ka wole ni wati na ngal chamambe ka seka obolo dala wala sa ka seka njabi ka mboko kalama donc kon nungira choko muna ka seka do amuguna nyenyena ka fen chama fo anyi maliki salamu alaikum wa alaikum salam charno sumo bedi Torosite ya irenu. Mba ikunati. Ba maliki mun ngira sogomara ina ay mo ja uli de. Ko mun ngira sogomara na ay mo ja uli. Barsa kuma oba kalama tugumna jeudi temene alamsa temene aya ira ka fame ngana ira ke kata kan songo ya ira edem bogola. Uyam balika gazi tiana. Anko amana kele kama ante mo neni ante mo kayro kari ante mo an peshi ka fenge me ni songo ya mbanga digum banka. Ali jatemine ke aw mu reflene si sa obe baram na ko fen ko ni courant ka o tse ka ke kosobe yana nga yele émission era la folo ere u ya tse ka kelenti kana voilà donc o koroba ira ka fo malien do be no mun to yone no ka sigi dawla mun to yone no ka baraka rola ma o tse ka wardo ke credit la to sila ko do ko di énergie ma ko énergie be tse ka courant da awma ko ka so be go jurube edem na ango te se ka ben parce que edem ka juruta auna donc anga wuli ka jok kunde ko to ira edem ko la utisuma go ira uyam balola bita fene so badaina antu lettre d'information ci gouvernorat la sharaba ina fe to mna ka fo ko anga passer sram fe ko ni jamana ko dembe fe ka manifestation doke ka kan ga passer sram fe en passer au sram no fe do e ka lettre d'information ci mais mo chama ba ke maligo ko autorisation ibe information ne nyini et comme lettre d'information ne ke ko to di gouverneur ma wal ma préfet ma wal ma maire ma autorité mumbe ne asro obo worola ino to do tiklamo ka so tiklamo informer to mo ka disposition ta kana au encadrer kana au sécuriser wala sa ma jugu woro kana do au kan ka fen woro ke woro ko son o lettre d'information na mo sababa sien au chela to mo na ka sega engagement ta ni au yere ku jugu ke au musse mun ay fen woro ke mun de lettre kono au yere bita o jabiti ou le tribunal la walma ka fokoto di fangati la mogoma d'accord donc ayo ke yu ban sera yino wati na so madaina mais yano chef na depuis ni vendredi temene edem directeur ya ka mo bla ka dabne ministre ka chargé de communication na o yan wele ka foina ko directeur ko kanga tani directeur ka nyoye an kuma on tatem ko an ka nyoye walma ni ka sa ka nyoye on tayi mi we courant ko ni courant ko ni mara iri on nafa foi te nyoga rencontre là donc oui insister lundi fena ko fanga taka ankuma bon comme a obo insister jeudi do encore nga sitting na sera sitting rola bo be sitting na wati na ame mo do blaka ta rencontre manga dole asi dauma oui o accord ka foku u jena noyi kunu u yan wele kanga lettre de d'audience blako ga adresse directeur la pour ka se ka anisere service la to amna ankuma aw de ko kanga taka aw ma nyini ka rencontrer aw de ko angwa taka aw me lettre jumeke oui segina ma ngotin ko boku sona ko boka aw me fe mo juli ka tu rencontrer ango mo tan nan sera kene ka mo tambe to mun directeur ka no yi an sele kene ka so badana polisu na ka fara ko fe interdit le no anye information di polisu ma ango polisu ma on a interdit le me sharai mu fo manifestation na bo anga bo be kono mais directeur ko anga na ba rencontrer aw ko chugudi ko beaucoup de directeurs ou le directeur yi check abo ala ka fo kale ma fo ka ba rencontrer kale mo woro la kale mo ma kan fo ouais mais Malik Somare shuro anya ka fe ro ko mi bololo ka fora ko gouverneur mason ka ou autorisation dauma oui ouais mais o sari ko kuma bi chukudi o kuma o lettre dira ko gouverneur ma fin de o lettre be mais anya fu ina ko directeur ko ka be fe ka rencontrer o humna force lor mo gom tumbe no olu e wulili ka directeur ya directeur yi cheka bo kuma kono alors que olu de ya an wuli depuis juma temene u bugan wuli kanga taka kanu ka nyokoy donc o kelina sa u am mo fen pe tumbe u ya beche donc o va ira so marena attaque ku nyele pour rencontrer le directeur antara karang directeur rencontrer kanga mi songo ya ira ka tla kanga doléance dama
Donc maintenant comme directeur yi check abo ko donc en mo comme tumé comme aba kala man ni kala ina ibita sura famba chama journaliste wa journaliste chama de ba ñafé parce que ibita so dadigi télé no ulla ka barakero la utisi ka barakere kuran ko bulo donc we am fait tumé ne ibita so do ka camera bulo do ka micro bulo we am beche katana e commissariat antele an ngale we am ne kunjumena kuma faina we ana sigi fo midi wati sele on a un mot fait mais non on a compris nani na leke we ko be journaliste ko ka be journaliste ko ka bebla donc bebla len ko fait en tato sore compris ko on ka fora ko ni ka toy ka fora ke ka toy ko ni ka toy no donc no ordre dira wati na ko ga ne bla ko be soro ka ne bla donc next gilen torati faut 15 heures wati donc tatiga me shisitiga bo compris refena côté a lube pied olu ka exécuter ni foro na olu bo barade ko kosobe donc olu tise ka temo kan ni sharel yamara kan dira ma ko ka blali ke ale be blali ke ni yamara kan ma dalema ne ka toy foro fo wati min fo ata ko yamara kan dira lema donc vers wati do sera aka soro kan la blaola donc ba ira mo kumbe betara ka ede toy betara ka ne toy midi bela dara ne tora il faut 15 heures passer après 15 heures wati na ere ne wule wati na o wati ere ko ne ne wul wati fongo kumbe commissaire o kara kaneto commissariat ino donc amase ka famia anye muneke parce que anye ningali ke anye muneke kuma faina amene kuma faina ka faina donc ko DC ko gate ka rencontrer ko sitting fena ko interdit no mais anye muneke kene ka mu me minali ke parce que ni be mo bine ni mo tara li sitting interdit la nu tara aba funa fu ka taka boyeni uya faina folo kanga taka boyeni antato ansera fo shell ro station total shell dobeno ansele fo orla ko soro kan wele ngotu an ngono go ciwre be walma ko directeur ya fu na ko on ka be fe garan ko dran ngono ko donc on segina kana ngotu ni on segin to ko na me balmuna dron ou ya on encercler sorasi commandant gardio gendarme ou police ou ya on be encercler ko bo kanga ta on tuguru ko kataka fo ka tase edem dala entra so pigoti mo sorasi gardim ko pigoti mo blobe ou ya beche ka ko kono kataka na yi tinto la donc on fait ma do ka on sigira mobile kono mais quand même à côté me capitaine moula ko ni ya ira ka fo ko mo shika na se awma ali gardim do na ka se ka pigoti kono ka se ka on tadi ba fo to na ko ka en clochi ay kan garda wiye ku kana na tiga kana sama ou singa na sama. Ça c'est bien. Donc on kon ma mbugo ma foi kana on kon tarana yi katana sigi. En même temps vous sera wati na bidi wati sera comme nya photo on veut la lulu fenke. D'accord. On fait sigilé to mobile kono wudura na su kono parce que mobile temena na su kono su ba kono wisu ba chechi. Donc on fait tout antika kortan kante joyer ambora de ko courant ko yamne. Donc tarana yi to la commissariat nya photo comme na ko fe sur la kambla moko tarasu. Mais iblala sa kataka me mune fori itakato. Foi ma foina. Kikata. Kungata foi ma foina. Donc ne reta do nyimunke kunjumena to tarasu kunjumena ne kelen skelen turai rien du tout ta do mun. Donc wa ira sa ne sitting ko balle mallawa wal ma mune be exactement ça dige mune be la kurame ka tike ko gouverneur ka kuma kona ko ka fo kuma fla de fo ko état d'urgence ale ni covid ani état d'urgence. État d'urgence yalla o len tourner do make gawo ko sana ni mali betra nyongo soro gawo wa état d'urgence tinde ku chorno o bakewa o kera karabani make ba mako yawa état d'urgence tinde covid tinde premier ministre tra mobti covid tinde wa état d'urgence tinde événement joli kara ba mako ko na no ni ma ba joli sara c'est be kelen mono covid tinde wa état d'urgence tinde ali bi ame dom na ko bi événement joli kara ba mako ya no ko mo temena mo bizuru ka ko ole état d'urgence covid bla bi woro la parce que quelque part mo buga bomuna ou te fait ka nyina ko asetu ya dabal tu kono woro ko so be kan de bali parce que o nyama la jamana ko do buga fendo réclamer fem yu ka droit donc be fait ko re nangari donc on nangari de keto flene tato la ka se ka mo intimider mais o be nyina fem ko Ibrahim Boar ke ta ka fanga mu be no tara ko sana wo no na kele lo kew na labana mu na yayi donc u ka sabali dron ante ka yoro kare ante ka mo neni ka mo bali ka fuike anko da manga ni songo yaira o ya on fene ka hake dodi e be courant sara ne be courant sara e ta ka juruta no ouais no ma be ma jagwara mne boka nga kuna fu kan sharai ni kosobe bon voilà donc maintenant sari sitting wora bina labia
ou bien abna ko amna fo tangeni courantige madabla ni adabla tangeni courantige madabla jeudi amenyo so edem dala jeudi nega kanya tanka nyo so edem dala kasika ngatu suma goyaira dorete ante brita ante kabakunta ante mokopun ante mokodeni kata fodron edem on veut courant awre banga slogan ere edem stop edem on veut courant amoko be jila amoko be courant na matoko ko nyayini tetola abana même ta sitting erkelemi bisabari erkelemi bisabari ba amesinga takasu. D'accord. Donc comment les crofo la man mi buluna parce que un reflet courant que rek men re bulu bare ndaro al ni ne ka vidéo l'autre jour le courant que ne re la ne re kumbe fideli kisela mu nyini kana saya soni ni kumna tika ka bonna ka sabe ke courant nga ala de faralanta donc akila la bam fo tu sais chokno aka gelen ko aka fo parce que fama mi fe bibi na groupe bu befi au groupe mun bu fe no va alimenter parce que le courant que jamana ko deuna ou ka jurube usine baula c'est-à-dire ou ka jurube bangoula ou ka jurube institution là mais ou ka jurube en situation mun en citoyen mun be maintenant ou ba fa na ko courant baté ni courant baté no pour ka ou te courant fidinu be mun be courant sara ou ka dolma mun te courant na ka tikalula ama banwa abana ne be mun fo malien wi dron o de ni fem mun fleni ka fo ko courant tigara chorno na ko chorno ko chorno ka to ka sijo ko nay ko courant tigara karsa o karsa ko ni am bere ko abi sam be ma kiling wallahi e ma ko do be jo do ko so la ala kana kishi abi se ka ke ibi tika tadda e be mbi jo ko ni e nunu te courant ko la ni nu ko e mbo fo ala kana ci ja wi mo mbo fo o tikla mo be ka do na do ko so la abi to operation wala mata to pansement na courant metike iba fo mi wallahi wuchin iba nya fo to ko mi to gudme donc il faut que mo ka fo me ni kele bega kele di tayri be tayri ala seli biga sunya ni courant mana ika tayri fo abe gela tsiga barake wa ika kilo bibla ko sobe e mumbe ka fo ke journaliste walma ke ni radio barake la iba radio la doye bara do de ka magazine do de ma ke go production ga e gelen de ma courant ke ibale ga ke atradi mo orema e warje abe se ke ka baraka ko londo ala abe ko chaman wala e sudere ne ma se ka maga bara doye bara de ma ke ka ke tile flat tile saba ko ne ma se ko ka ba mdela parce que courant ga ka di mo orema on a ɲɔgɔnna caman de bɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u ka marchandise u b'a bila frigo kɔrɔ kurantigɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛɛ bɛ tiɲɛ. wallahi e b'i ka dumunifɛnw san ka taa bila i ka so frigo kɔnɔ k'a fɔ k'i b'a dɔgɔnɔ dun kurantigɛ sababu bɛ kɛ k'a bɛɛ tiɲɛ. donc a kɛra ne ye o a kɛra e ye o a kɛra karisa ye an bɛɛ de don donc o ɲuman ye min ye ninnu mun filɛ an kunna foyi t'a to k'u ka u taabolo yɛlɛma fo n'a kɛra n'an farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ bi ka foyi la u k'a dabila wa u b'a dabila solution b'u bolo dɛ. an wulila an ma boli ka taa k'a ye 30 mégawatt sɔrɔ wa. n'a gana ka gabe solution wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la problème tɛ dɔwɛrɛ ko corno groupe électrogène ko de don parce que groupe électrogène ko min filɛ nin gasoil bɛ k'o kɔnɔ gasoil ye b'u ka marché de ye donc n'o dabilara dɔrɔn a bɛ kɛ baara olu bolo olu b'u ta sɔrɔ ni citerne 20 kan ka don 20 bɛ don mais tan bɛ taji yɛlɛma tan dɔ ni taji falen bɛ bɔ o tan min taji falen bɛ bɔ o bɛ t'o wari tila u ɲɔgɔn cɛ. subhanallah n'o fɔra ko 20 de kan ka don n'o 20 kan ka don n'o kan ka kalo kelen kɛ ka mɔgɔ kɛ ne ye tango kɔrɔ kɔrɔ b'a k'a bɛ tile 15 de kɛ mɔgɔw bolo a tɔ tile 15 mɔgɔw bolo o de kosɔn u b'a alterner u yɛrɛ ɲuman ko alterner u b'a di yɔrɔ la heure fila après u b'a tigɛ u b'a di nin ma heure fila o de b'u bolo parce que pour que ka se u ye gasoil min dun ka se k'o jɔyɔrɔ dafa. a tɛ tɛmɛ nin kan. donc o ɲuman min san o san ko groupe dɔ jenna an fɛ walima ko kabulu dɔ pétéré an fɛ walima ko disjoncteur dɔ kɛra an fɛ walima ko kɛra an fɛ ni bɛɛ kuma wɛrɛ pour que u to entretien kɛ pour que ani wari bɛ di. entretien kan ka kɛ. entretien kan ka kɛ mais pour que u b'u jɔ fo a ka tiɲɛ de ka sɔrɔ ka entretien kɛ. a wariw bɛ taa entretien wariw bɛ taa budget la entretien bɛ entretien kɔni wari bɛ yen hali anw minnu yɛrɛ filɛ an ka bureau kɔnɔ an ka machine entretien wariw bɛ yen. waati dɔ bɛ se an ma entretien kɛ mais pour que olu t'u ka entretien kɛ fo waati nana tiɲɛna. kosɛbɛ Maliki vraiment a ka nin baara ɲuman ye ala k'aw dɛmɛ a la hali bi ala ka kisi kɛ. Amin. an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. Amin. merci n'an m'a jɔ joona dɔrɔn yanni an ka tila o laban bɛ sɔn ka tigɛ an na. ah voilà o de don dɛ sinon u b'a tigɛ u bɛ ils sont capables de ça. awɔ u sɔn ka tigɛ. merci beaucoup Maliki Konate. merci vraiment Thierno. merci donc Maliki a bɔra ka Maliki ka kɔrɔfɔ mɛn donc nin de kɛra sɔgɔmada in na Maliki ninnu na donc a bɔra ka mɛn donc anw ka ko de kɛ bɛ nin ye bi Mali kɔnɔ maliyɛnw ka wolo dibi la ka mɔ dibi la ka sa dibi la nin kɔrɔ dɔ ye anw bɛ k'an si de kɛ dibi baara la anw kɔni maa tɔw bɛ diɲɛ kɔnɔ anw bɛ dugu wɛrɛ de la adamaden tɔw bɛ planète terre kan maliyɛnw anw bɛ planète mun kan maa t'o tɔgɔ dɔn fɔlɔ k'an si kɛ dibi baara la dɔrɔn dibi an yɛrɛ finnen don cogo mun na yɔrɔ bɛɛ finmɛ ten
fimango yɛrɛ ti hɛrɛ ye jɛnatigɛ kɔnɔ fiyewu i bɛ maa o maa i k'a fimɛ kirikirikirikiri maliyɛnw ko dɔ bɛ ko in kɔnɔ aw ma ye hali ni mɔgɔw ka fatuli waati sera ni mɔgɔw ka banni sera kerecɛnw fɛ n ko bɛ fini finman de don o kɔrɔ de ye ko finman kɔrɔ de ye ko i garisigɛ man di fini finman kɔrɔ de ye ko i ka ko foyi man di anw ka ko foyi de man di maliyɛnw aw yɛrɛ ka nin lajɛ anw bɛ se k'an si kɛ cogo di la dibi la cogo di ka wolo dibi la ka mɔ dibi la ka fatu dibi kelen in kɔnɔ tuguni ala maliyɛnw anw kɔni an y'an da to ala ma koyi an bɛ ala de wele anw jigi ye ala de ala ka nɔrɔ d'an ma nɔrɔ ala k'o bila ka tigɛ anw adamadenw kan yan maliyɛn bɛ se ka to tan anw ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛ se ka kɛ ɲɛni jugu kɔnɔ ni ala ma wari kɔni d'i ma i b'i si kɛ i sa don kɔni an maliyɛnw dibi e kɔni e bɛ taa dibikulu de la hali i bɛ taa bila moriku kelen min kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ kuran tigɛ mɛ i bɛ si o dibi kelen kɔnɔ yen i suma i bɛ dibi la kuran tigɛ mɛ u b'i cɛ o cogoya kelen la ka taa n'i ye ka t'i to kaburu dibima fana kɔrɔ ala maliyɛnw anw kɔni an bɛ ala de wele su ni tile ba énergie vraiment an tɔɔrɔ la wallahi an tɔɔrɔ la wallahi wa an t'an da to ala ma kuran ba mun n'a bɛ ka tigɛ an da la an b'an kan kɔrɔta maliyɛnw anw tɛ nin mérité an tɛ nin mérité an ka jamana kɔnɔ fiyewu kuran bɛ se ka tigɛ anw na cogo di anw ni jamana minnu ye filan ye ani jamana minnu ye denmisɛnninya kɛ k'an ka ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛɛ kɔrɔbayara ɲɔgɔn fɛ k'an lamɔ ni olu ye Sénégal jamana ni Côte d'Ivoire e k'olu lajɛ hali ni kuran bɛ tigɛ a tigɛ nin cogo la kuran ka tigɛ heure kelen anw yɛrɛ filɛ depuis an nana an ma se ka émission kɛ k'a sababu kɛ kuranko ye an bɛ yan depuis waati jumɛn ka depuis kunun sini kuran bɛ ka tigɛ an na kunun sini an tun bɛ émission na tarata a kɛra aw jamanadenw ɲɛna an y'an sigilen to yan u ye kuran tigɛ an na depuis 15h 16h kuran tigɛ mɛ an y'an muɲu k'an muɲu k'an muɲu suntigɛ wagati sera an y'an sun tigɛ ka alaba wele an bolo yan'an ka tila ka se ka alifatiya mun an ɲɛna dɔrɔn kuran bɛ na o yɔrɔnin kelen na nka maliyɛnw ja kuran ma na an y'an don o la dɔrɔn sɔɔni tuguni dɔrɔn kuran balila ka na an nisɔndiyara an donna studio kɔnɔ k'an ka invité reçoit an bɛ kuma na dɔrɔn u y'a tigɛ an na tuguni n k'an y'an da to ala ma an b'o kɔnɔna na an ko n k'an b'an patienter a kɛra cogo cogo kuran kɔni tigɛra cogo cogo miniti 10 miniti 2 kɔni ou bien miniti 15 a man ka tɛmɛ o kan n k'an b'o miniti 15 kɛ dibikulu ni finɛni kisɛ cɛ la an b'o la tuguni maliyɛnw jaja u tɛ fɛn k'a bila ka na u bolo jalen don an kan na k'an tɛ kuma bi koyi ko ni kuma nege b'aw la a bɛ taa fɔ yɔrɔ wɛrɛ nka yan dɛ kuran kɔni anw t'a bila ka na anw tora o cogoya kelen la fo ka na kɛ maliyɛnw an dusu nana bɔ an ye direct kɛ nin studio kelen kɔnɔ a bɛɛ y'a ye ka taama ne yɛrɛ ye kuma daminɛ k'a ka di a man di n bɛ ka kuma cogo min na n bɛ ka kuma ten kan kan bɛɛ ja ka taa n jɔ da la plus de 40 minutes ne jɔ mɛ kuma bafu la nka maliyɛnw kuran tigɛ mana o kɛra aw yɛrɛ ɲɛna ka kuran tigɛ faaba kɔnɔ ka kuran tigɛ capital kɔnɔ capital mun bɛ yen ni o de ye jamana yɛrɛ image fɔlɔ ye hali ni dunanw nana u bɛna jigin yɔrɔ fɔlɔ mun na ka yɔrɔ fɔlɔ mun visiter o ye jamana capital de ye n'o kuranko yɛrɛ gɛlɛyara maa bɛ se ka kuma fɔ région mɔgɔw ta la wa nka maliyɛnw dɔ kɛra an b'a ɲini an ka énergie du Mali ɲɛmɔgɔw fɛ an b'a ɲini an ka ministre fɛ an bɛ segin o de ka don o don an t'a contrôle la n'a tɛ se a ka taa an ka maa wɛrɛ ɲini o ka na baara in kɛ ko bɛ se ka continuer ta cogo di an bɛ tila don min na énergie an bɛ tila don min na émission na kunna sini u ko u ka central ba dɔ de bɛ yen ko yeli jenina ko de y'a to kuran tigɛlen don an ye kunnafoni min sɔrɔ ko commune damadɔ bɛ yen k'olu tɛna se ka kuran sɔrɔ nin waati damadɔ in na nka maliyɛnw ka kɛ tiɲɛ central jenina an sɔnna central jenina u y'a fɔ cogo jumɛn tarata midi pile an y'o de mɛn ko midi waati de central in jenina ko bilenke wa bilenke de ni yɔrɔ in dɔ ten ko a jeninen a kɛra sababu ye kuran tɛ se ka sɔrɔ donc kuran bɛna tigɛ anw na ko avant que solution ka sɔrɔ o la an ye tarata k'o la kunun araba bɛɛ anw ma kuran sɔrɔ a yɛrɛ y'a ye émission ma kɛ kunun a ye taa lajɛ page kan an ye kunun bɛɛ kɛ kuran ma sɔrɔ yan an nana an sigi a ka di a man di an ma kuranko ɲɛ sɔrɔ ka tila ka wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ k'an bɛna lajɛ n'an sera ka groupe ko dɔ ɲɛ sɔrɔ walasa an bɛ se ka émission kɛ cogo min na n ko k'an b'an patienter hali bi nka maliyɛnw ka tila ka na o dugu kelen jɛ tuguni an bɛ don ɲɛna alamisa kuran tigɛ mana kuran filɛ ka sɔrɔ nin waati in de la yɛrɛ an ye émission fɔlɔ daminɛ u ye kuran tigɛ anw bɛ se k'an si kɛ tan jamana min ye jamana sérieux ye ne hakili la hali n'a sɔrɔla appareil jenina n'a sɔrɔ jamana ɲɛnama don jamana minnu don ko sɛbɛ b'u la kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ fɔ ko centrale électrique dɔ jenina dɔrɔn u bɛ se ka équipe ba dɔ bila ka taa o équipe bɛ taa ka t'u occuper maintenance la ka entretien kɛ joona walahi a dɔw mɛnnenba ye 30 minutes 1 heure a jamanaden bɛɛ bɛ kuran sɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ nka tile kelen tile fila tile saba kuran bɛ na cogo min na a bɛ tigɛ ten an yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ kuranko la an t'o sɔrɔ tigɛli la tigɛli yɛrɛ bɛ heure mun kɛ kuran dili mɔgɔw ma an t'o sɔrɔ anw bɛ se k'an si kɛ nin cogoya la jamana kɔnɔ an b'a ɲini hali bi an ka ɲɛmɔgɔw fɛ ka dɔ fara cɛsiri kan vraiment maliyɛnw ko k'u tɔɔrɔ bɛ kuranko la maliyɛnw ko k'u ɲani bɛ kuranko la finɛni b'an kan kuranko b'an kan dibi b'an kan maliyɛnw tile fana bɛ anw kan tuguni anw bɛ dugawu de kɛ su ni tile an ka laɲini ye mun ye ala k'a sabati kuranko in fura bɛ se ka sɔrɔ a la ni fura kɔni sɔrɔla don min na o bɛ k'anw bolo sogo de sabula dɔ kɛra maliyɛnw ni mun ye kuranko ye maliki ninnu minɛna nin cogoya de la ka taa n'u ye premier arrondissement la premier arrondissement commissaire
mɔgɔ hakili sigilen don an b'a dɔn kosɛbɛ Mali yɛrɛ fɔ cogo min na u ma sɔn k'u datugu u y'u sigi u y'u bonya wa a y'a fɔ cogo min na ko maa kana se u ma parce que kunnafonidilaw ale ye maa bɛ k'a bɛ kunnafonidilaw bonya kosɛbɛ wa a b'a ka baara bila fana sanfɛmɔgɔw de bɛ olu bila baara la u ka se ka kɛ donc nin ko kɛra tan Mali ko ten ko alamisa k'u bɛ bɔ an bɛ taa far'u kan inshallah ko filɛ nin cogo la an b'a fɔ Ala ka a faamuyaliko ɲuman d'a ma n'an tilala Maliyɛnw an bɛ taa jumɛn na sujet sabanan ani laban ni o ye UNTM ye ko mun bɛ dugu kɔnɔ est ce que a b'a kalama Maliyɛnw ko mun bɛ Mali kɔnɔ a b'a kalama wa Maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ don o don ko kura don o don kunnafoni kura don o don lakaleli dɔ bɛ anw bolo ka ɲɛsin jamana in ko kɔnɔ Maliyɛnw l'UNTM ni o ye l'Union nationale des travailleurs du Mali jɛkuluba mun bɛ yen k'a sigin bɛ Mali baarakɛlaw tɔgɔ la jɛkuluba mun bɛ yen k'a ɲɔgɔnden Mali jɛkulu si la o de ye UNTM ye an ka jɛkuluba caman b'o de la banques service public fo ka taa bila douanes na énergie du Mali Maliyɛnw fo ka taa bila société ba caman bɛ yen olu bɛɛ gulonnen don UNTM de la waati dɔ la u ye grève kɛ u ma dogo mɔgɔ la a waati u ye jamana paralyser an ye Gite wele don min na Gite y'a fɔ ko Cɔrɔnɔ k'an bɛna jamana paralyser maaw bolo kulonkɛ don nka dun kɛra sɛbɛ ye a waati minnu kan ka taa wari ta banque la a kɛra u bolo gɛlɛya ye minnu kan ka minɛnw balannen don douane na minɛnw jɔra douane na fo ka taa fɔ grève banna kaso kɔnɔ minnu fana bɛ kaso la n'olu kan ka bila n'a sɔrɔ grève bɛ yen n y'a mɛn ko o kaso baarakɛlaw gardien minnu bɛ yen k'olu fana bɛ UNTM na a bɛ kɛ sababu ye ne kan ka bila sini ni grève daminɛna e bɛ to yen fo grève ka ban Maliyɛnw nin ko in an y'a mɛn tuguni ko UNTM bɛna segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ de kan u kɛn bɛ ka mun de bila sen kan un préavis de grève u kɛn bɛ k'o de kɛ Maliyɛnw u taara déposer an ka Mali gouvernement ka tabali sanfɛ lundi tɛmɛnen ni o ye ntɛnɛn ye le 26 avril 2021 o tun ye ntɛnɛn tɛmɛnen ye Maliyɛnw UNTM mɔgɔw ni o ye Katile ka mɔgɔw ye Katile ka mɔgɔw u ye préavis de grève bila u ko a y'a lamɛn dɛ a y'a lamɛn kosɛbɛ a k'a tulo dayɛlɛ wa a k'a partager a ka jamanaden bɛɛ bɔ a kalama an b'a fɔ ko grève in bɛna kɛ nka ladilikanw don préavis kɔrɔ an bɛ u suda an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw suda fɔlɔ k'a suda u la k'a fɔ a grève b'an kɔnɔ parce que nin ko in bɛ tan nin ko in bɛ tan nin ko in bɛ tan u ka kumakanw la Maliyɛnw ko k'a ta le lundi 17 mai 2021 le vendredi 21 mai 2021 o b'a jira dɔgɔkun kelen mai kalo tile 17 fo ka taa bila vendredi mai kalo tile 21 na dɔgɔkun kelen k'u bɛna grève ko la à peu près 96 heures o ye heure 96 de ko baara tɛ kɛ a bɛ daminɛ à partir de minuit o kɔfɛ u ko cette grève menace l'UNTM sera suivie d'une autre de 5 jours encore n'o banna tile 5 wɛrɛ bɛ fara kan o kɔrɔ dɔgɔkun 2 u bɛn'o de kɛ grève la o dɔgɔkun 2 fana yɔrɔ dɔ in bɛ ban le 21 le 22 o ye samedi le 23 o ye dimanche à partir du 24 encore 0 heure u bɛ grève wɛrɛ daminɛ tuguni fo ka taa bila don jumɛn na le 28 mai encore o ye vendredi donc o b'a jira dɔgɔkun 2 banques bɛna datugu dɔgɔkun 2 service public baw bɛɛ bɛna datugu dɔgɔkun 2 douane bɛna datugu dɔgɔkun 2 an mago ɲɛyɔrɔba fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ trésor n'a ɲɔgɔn u bɛna a bɛɛ datugu Maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ koyi k'a sababu kɛ mun ye u ko fana ko ni nin si ma ɲɛnabɔ dɔgɔkun 2 kɔnɔ k'u laban bɛna taa o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ u ka laɲini n'a ma sabati u bɛna taa grève en illimité la grève en illimité o kɔrɔ grève mun bɛ k'a tɛ dabila waati t'a dabilali la fɔlɔ a bɛ se ka kɛ dɔgɔkun 1 dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 kalo 1 kalo 2 Ala k'an kisi o ye jamana ci Maliyɛnw UNTM mɔgɔw ko k'u ka laɲini tɛ nin ye k'u ka laɲini tɛ nin ye u ka laɲini ye kumakan minnu bɛ yen n'a tɛmɛna olu ni faamaw cɛ février kalo tɛmɛnen in na olu ka se ka respecter olu ka se ka bonya cogo min na u ye kumakan caman fɔ u ka doléance la n'o y'u ka kumakan ye u k'o ka kumakanw ka ca kumakanw de tɛmɛna u ni faamaw cɛ faamaw y'u wele waati jan tɛmɛnen n'u ye grève mun kɛ faamaw y'u wele k'a yir'u la k'a fɔ k'u hakili sigi u ka sigi ka fɔ kɛ ka kuma walasa fura bɛ se ka sɔrɔ ko in na k'olu bɛ camancɛ fanga na olu nakun ye ka ko dilan ka ɲɛ olu nakun ye k'a lajɛ degun bɛ maa minnu na ka se k'a degun sigi k'u ka UNTM mɔgɔw wele u n'u ka sigi ka kuma o sigi ka kuma de la u ye fɛn caman f'u ye UNTM mɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko de sumayalen don a tɛ ka kɛ ko n'o ko tɛ ka kɛ olu bɛna wuli k'u jɔ tuguni ka wulikajɔ mun sabati grève mun bɛ k'olu bɛna daminɛ k'o tɛ kulonkɛ ye dɛ k'u b'a grève kɛ dɔgɔkun 2 k'u tɛ jɔ Maliyɛnw u k'u ka kɔrɔfɔ la kuma belebeleba dɔ damadɔ bɛ yen u y'o fɔ k'u ka maa dɔw kun bilala ka bɔ baara la ministère de l'administration territoriale ko maa 22 bɔɲɔgɔnko k'olu tun bɛ baara la yen u ka grève dɔ senfɛ ni olu ye baara jɔ
k'o kɛra sababu ye ni olu bɛɛ bilala ka bɔ baara la pewu u b'a ɲini olu ka segin u nɔ na ka taa baara daminɛ o kɔfɛ fana kɔma taxi mɔgɔw k'olu ka salaire dɔw bɛ o salaire bloqué don a bɛ waati caman bɔ kɔma taxi ba mun n'a bɛ segu ko ka olu ka salaire d'u ma o kɔfɛ ka tila ka kɔma taxi production ka o daminɛ tuguni sen kan o bɛɛ b'u ka laɲini kɔnɔ ko k'o daminɛ immédiatement o kɔrɔ joona ha an maliyɛnw nin ye kumakanbaw ye nin kumakan ninnu PNTN ɲɛmɔgɔw ye nin de bila sen kan k'a bila bɔlɔlɔsiraw kan k'a di kunnafonidilaw ma u ka ɲɛmɔgɔ ni o ye Katile ye a ye kuma caman fɔ a kɔnɔ ko nin baara in k'a bɛna sabati préavis daminɛna maliyɛnw an kɛlen ka nin mɛn an ye wulikajɔ sabati k'a lajɛ n'an bɛ se k'u ka maa dɔ sɔrɔ ka se ka fɔ kuma ɲɛfɔ an ye an ye Katile sɔrɔ an ni Katile ye fɛn caman fɔ ne yɛrɛ ni Katile kumana n y'a ɲininka n ko an mago b'a la interview la ka se ka jamanadenw hakili sigi ka yira k'a fɔ ni grève minnu bɛ k'a fɔ grève in tɛna kɛ wa a bɛna labɔ a ma don nataw la maliyɛnw Katile ye mun fɔ a ko a ka kɔrɔfɔ la k'an to téléphone na a ko Cɔrɔnɔ bi an tun bɛ réunion na an tun bɛ réunion belebeleba la bi réunion min bɛ yen n'an ye kuma caman fɔ a kɔnɔ Cɔrɔnɔ réunion kɔfɛ journaliste fɔlɔfɔlɔ min ye n wele o ye e de ye wa k'a fɔ ko n ye n ban ka na i ka plateau kan walima n bɛ ka n ban ka interview di i ma o tɛ n y'a yamaruya nin réunion kɔfɛ an ye kuma minnu fɔ an bɛna ɲɔgɔn ye samedi nata ni o ye sinikɛnɛ ye le 1er mai u bɛ bɛn la fête de travail ma ni o ye baarakɛlaw ka don ye maa minnu bɛ baara kɛ olu ka don ye samedi nata ye samedi nata de bɛn le 1er mai ma o fêtelen don diɲɛ fantan ani naani fɛ o don Cɔrɔnɔ o y'anw ka don ye anw baarakɛlaw ka don ye o ye l'UNTM ka don ye o don an bɛna kuma an bɛna conférence ba kɛ kumaw bɛna bɔ an da o don o bɛna kɛ aw ɲɛna nka a man d'an ye an ka kuma yan'o don cɛ n'an kumana yan'o don cɛ kuma min bɛ n kɔnɔ n b'a bɛɛ fɔɔnɔ o la nafa tɛna kɛ n ka o kuma na o don maliyɛnw Katile ye nin fɔ an ye o kɔfɛ a bɛ se ka kɛ samedi nata in bɛnkan dɔ kɛn bɛ u ni gouvernement cɛ an t'a dɔn a bɛ se ka kɛ kumakan dɔ kɛra u ni faamaw cɛ an t'a kalama a bɛ se ka kɛ u bɛna grève labɔ a ma an t'a dɔn a bɛ se ka kɛ u bɛna dɔw yɛrɛ fara kan fana an t'a dɔn a bɛna kɛ u ye waati min yɛrɛ fɔ peut-être waati bɛna janya u bɛna surunya fana an t'o fana dɔn quel qu'en soit alpha ni ko min bɔra UNTM mɔgɔw ka nin ko in na an bɛna o da aw tulo kan temps réel walasa aw bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na an b'a fɔ hali bi grève ko in ala k'a ko nɔgɔya a bɛ kɛ sababu ye ka se ka sɔrɔ dɔgɔya kosɛbɛ jamana in kɔnɔ jamana in bɛ gɛlɛya mun na coronavirus bɛ yen tile ka farin an y'a fɔ cogo min na énergie yɛrɛ b'a ta la ko ka ca ni UNTM fana nana ta fara ka maliyɛnw o bɛ kɛ dugu wuli ala ka n'o kɛ ala ka fura sɔrɔ a la an b'a ɲini faamaw fɛ u ka weleli kɛ u ka sigi ka fɔ kɛ walasa grève in a bɛ se ka bɔ a dɔgɔ la cogo min na an bɛ foli lase aw bɛɛ kelen kelenna ma Cɔrɔnɔ bɛ a kanuba bɛɛ fo diɲɛ fantan ani naani fɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan anw fɛn fɛn bɛ ka an lajɛ nazara jamanaw ni arabu jamanaw la ani Afrique jamana wɛrɛw an ka foli bɛ se aw ma k'a fɔ hali bi ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to Vertu Media la an bɛna tila ka yɛlɛ dans quelques instants ka émission partie filanan kɛ n'o tɛmɛna su in na à partir de 21h Issa Kajim ale y'an ka invité d'honneur ye an n'ale bɛna kari ɲɔgɔn na walasa ka se ka fɛn caman ɲɛdɔn merci à toutes et à tous a k'an bɛɛ sɔn au revoir. Double 7, double tes limites.